name is Carter something. I forgot the term. Oh my God. Basta something ito. Kwao ng garter. Okay. Gamit imong bakbak. Ha? So, ang garter ni Pinker na siyang leg. Okay. Now, para po na ay makabalo po bitanay na taga-inig moves ni mo, giunsa ni mo, ano nakatulong mo. Anak, kumahan ka dito. Di ba, lain? So, taga-inig mga moves na kanang, na yung mga bata, di pa na sila kasabot. Di pa na sila kasabot. Sayawi po. Sayawi si kung saan ay matulong magugo ka din, hindi, uy. Okay, so, ready na? newlywed. And then kung unsa nilang i-action, maupoy inyong i-action duha. Okay. Narito ang CR. So, mo yung atong i-action. Okay. Okay, ready? Ready na. Okay, so, couple, are you ready? Ready na. Okay? Ladies and gentlemen, the newlywed and the future wed. Something. Nakuyahon siya. Okay, let's give them a round of applause, please. So much. So, dili pwede mag-kiss siya, no? And I parents. Ako ba din? Thank you so much. Palakpakan sana to sila, ladies and gents. Thank you.